Video na punta mga kalamoy. Bawang ko kabantian. Ay, papalit na siyang mangga. Ngala, siguro. Tara. Greenland ta, kabantian. Alright. First delivery. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Ito Jis. Ay, ikyang. Sunod Jis. 650 na. Tanaw sa ako balik. Dito na ako na raw. Balik ka naman, ano? Mana yung delivery. Dari tayong delivery. Greenland Phase 1. Purok 22. Tara, let's go. Let's go. Let's go home na. Back to base. Ingutan ako. Kayod. Amahan. Gawas na tagabantian. Oh, hay, gutom man. Hey guys. Stay tuned guys. Kay padung tagtugbok ko niya. Tugbok. Dito Ilarigan, Libria. Dapit. Shout out F1. Regan, Libria. Watch out, padung ko diha. Magto pa kong briga. Kuha kong kuan. Stop. Okay, bye-bye. Di araw. Ang TV. Ikaduha na ni ha. Ikaduha na nato ning deliver. Layo kay ni tugbok. Tugbok Katigan, Kalina naman siguro naman. Okay kayo. Kaduha na to niya. Let's go, let's go, let's go. Okay, naman sa Boulevard Trading. May tao na to ang kuhan. Rico National High School. Rico National High School, where are you? Dong, pwede mo tayo dong. Rico National High School. Ay, kani. Salamat ha. Oh, nadaw niyo. Skot, naraday dari. Ay, sarapit ka may kay hayag-hayag, parang delikado dari. Ay, naraday oh. Sabi ka traffic kaning boulevard oy. Stay tuned guys. Uy, na ako diri sa daw guys. Busy kay guys. Dagang higpadlongon. Pero okay ra kay nanginabuhi ako na gila. Guys. Bit ko kay palit kong mangga. Hilaw. Pero salamat guys. Bye bye guys.